सिटी इंग्लिश स्कूल सिस्टम गिरजा रोड रावलपिंडी। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काल रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बी ज़िदनी इल्मा, रब्बी ज़िदनी इल्मा, रब्बी ज़िदनी इल्मा। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारी जमात दाहम, क्या हाल है आप सबका? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे इंशाअल्लाह। प्यारे बच्चों, आज तारीख 11 जून 2020, दिन है आज जुमेरात का। इस्लामियात इख्तियारी जमात दाहम के लिए आज हम लेक्चर नंबर 4 पढ़ेंगे और लेक्चर नंबर 4 में आयत मुबारका नंबर 12 आदि पढ़ेंगे हम। पीछे हमने 11 पढ़ ली है और हदीस पढ़ ली, आज हम 12 पढ़ेंगे। अपनी किताब इस्लामियात इख्तियारी का सफ़ा नंबर 21 खोलिए और देखिए। प्यारे बच्चों, आज हम आयत नंबर 12 जो कि सूरत बकरा का रुकू नंबर 1 है वो पढ़ने लगे हैं। उसमें सबसे पहले अलिफ लाम मीम यानी हरूफ मक़तूआत का ज़िक्र है। उसके बाद किताब यानी कि कुरान मजीद को किताब हिदायत कहा गया और किन लोगों के लिए हिदायत है। फिर उसमें मोमिनीन की सिफ़ात बताई कि कौन कौन सी सिफ़ात होंगी तो वो मोमिनीन होंगे और वो फिर इस किताब से हिदायत पकड़ेंगे। उसके बाद कुफ़ार का ज़िक्र है कि कुफ़ार कौन लोग हैं कि जिनके दिलों पर मोहर लगा दी और उनको डराएं या ना डराएं, वो कभी भी अल्लाह पर ईमान नहीं लाने वाले। इसके बाद तीसरे नंबर पर तीसरे तबके यानी मुनाफिकीन का तज़किरा किया गया है। सूरत बकरा जो कि कुरान की सबसे बड़ी सूरत है और 2.5 पारों पर मुश्तमिल है। ये मदनी सूरत है। आपको पता है बच्चों के मदीना में बहुत लंबी लंबी सूरतें नाज़िल हुईं क्योंकि उनमें तमाम इस्लामी कानून नाज़िल हुआ। ये भी एक ऐसी सूरत है कि जिसमें ज़िंदगी के हर मामले को जो है वो उसके ऊपर गुफ्तगू की गई और तकरीबन काफ़ी सारे अंबिया के किस्से भी इस सूरत में बयान हुए। सूरत बकरा जो कि 286 आयात पर मुश्तमिल है, इसकी पहली 14 आयात हमने पढ़नी है। उसमें से भी आज हम 7 पढ़ेंगे। सबसे पहली आयत है अलिफ लाम मीम। अलिफ लाम मीम हरूफ मक़तूआत हैं जिनका तर्जमा दुनिया में मौजूद नहीं है। इनका तर्जमा अल्लाह ने अपने पास महफूज रखा है। ज़ालिका ये इसमें इशारा, किताबु किताब, ला नहीं रही बशक फ़ी ही इसमें, यानी कि कुरान की तरफ जो है वो इशारा करके बात हो रही है। हुदन हिदायत है, लिल मुत्तकीन लिल के लिए, मुत्तकीन मुत्तकी लोगों के लिए, यानी ये वो किताब है जिसमें मुत्तकीन के लिए हिदायत है। अब मुत्तकी कौन है वो अगली आयत में बता दिया गया। अल्लज़ीना वो लोग जो युमिनूना ईमान रखते हैं, बिलग़ैबी गैब पर, यानी हमारा जो अकीदा है वो गैब पर ईमान रखना है। गैब पर ईमान रखने से मुराद बेटा ये है कि हम अपने खुदा को बिन देखे और नबी को बिन देखे और फिर जन्नत दोज़ख को बिन देखे उन पर अकीदा रखते हैं और उनके मुताबिक काम करते हैं। व युकीमूना और कायम करते हैं सलाता नमाज, व मिम्मा और उससे जो रज़क़ ना हमने रिज़्क़ दिया उनको, युनफिकून वो खर्च करते हैं, यानी अल्लाह के दिए हुए रिज़्क़ में से खर्च करना, सदका खैरात ज़कात फतराना सब इसमें शामिल है और नमाज कायम करना। ये सिफ़ात है मोमिनीन की। वल्लज़ीना वो लोग जो युमिनूना ईमान रखते हैं, बिमा उस पर जो उनजिला नाज़िल किया गया अलैका आपकी तरफ, वमा और जो उनजिला नाज़िल किया गया मिन क़ब्लिका आपसे पहले, वबिल आखिराती और आखिरत पर हम वो युकिनून यकीन रखते हैं। ये मोमिनीन की अगली सिफ़ात आ गई, यानी अल्लाह के नबी पर नाज़िल होने वाली किताब यानी कुरान पाक और अल्लाह के नबी से पहले नाज़िल होने वाली किताबें तौरात और अंजीर, उन पर भी यकीन रखना ज़रूरी है मुसलमानों के लिए। लेकिन जब अमल की बात आएगी तो अमल सिर्फ़ और सिर्फ कुरान पाक पर किया जाएगा और साबिक़ा आसमानी किताबें बदल चुकी हैं, इसलिए उन पर अमल नहीं करना, लेकिन यह है कि उनकी भी तालीमात पर यकीन रखना ज़रूरी है। उलाइका यही लोग अला पर, हुदन हदायत पर हैं, मिन रब्बिहिम अपने रब की तरफ से, व उलाइका और यही लोग हुमुल मुफलिहून फलाह पाने वाले हैं यकीनन।
یہاں تک جو ہے وہ ذکر مومنین کا تھا، یعنی مومنین کی یہ صفات ہیں، اور اگر یہ صفات ہوں گی تو وہی متقین ہیں، اور وہی متقین جو ہے وہ اس کتاب سے حقیقی معنوں میں ہدایت پانے والے ہیں۔ اور پھر یہاں پر مومنین کا ذکر ختم ہوا۔ اگلی آیت میں دیکھیں، اِنَّا بے شک الذین وہ لوگ جو کفر انہوں نے کفر کیا، سواء برابر ہے، علیہم ان پر، یہ کہ انذرتہم آپ ڈرائیں ان کو، ام یا لم نہیں تنذرہم آپ ڈرائیں ان کو، لا یؤمنون وہ ایمان نہیں رکھتے۔ ختمہ مور لگا دی اللہ نے، اللہ پر، قلوبہم ان کے دلوں پر، وعلا اور پر، سمعہم ان کی سماعت پر، ان کانوں پر، وعلا اور پر، ابصارہم ان کی آنکھوں، غیشوۃ پردہ ہے، اور لہم ان کے لیے عذاب ہے، عظیم بڑا۔ یہ کفار کا ذکر ہے۔ اصل میں جب کفار نبی پاک کی بات نہیں سنتے تھے تو نبی پاک بہت زیادہ دکھ میں ہوتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ان کو یہ بتا رہے ہیں کہ اے نبی آپ زیادہ غمگین نہ ہوں، یہ کفار جو ہیں وہ اس طرح کے لوگ ہیں کہ ان کو اگر جہنم سے ڈرایا جائے، اللہ کے عذاب سے، یا نہ ڈرایا جائے، کسی بھی صورت یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ ان کے دلوں پر، ان کی قوت سماعت پر اور قوت بصارت پر پردہ ڈال دیا گیا اور مور لگا دی۔ وجہ اس کی کیا تھی کہ ان کے اپنے ہی اعمال تھے، اور پھر ان کے لیے دردناک عذاب، بہت بڑا عذاب دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی تیار کر رکھا ہے۔ دنیا میں غزوات ہوئیں اور آخرت میں جہنم۔ مومنین کے لیے آمنو اور کفار کے لیے کفروا کا لفظ استعمال ہوا، لیکن اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَمِنَ النَّاسِ یہ لوگوں میں سے وہ بھی ہے، من جو کوئی یقولو کہتا ہے، آمنا باللہ اللہ پر، وبالیوم الآخر یوم آخرت پر، وما اور نہیں ہم وہ بمومنین ایمان رکھنے والے مومنین۔ تو یہاں پہ لوگوں کی بات ہوئی، یہاں سے منافقین کا تذکرہ شروع ہوتا ہے، یعنی ایسے لوگ جو کہ مومنین کے اندر ہی موجود تھے اور اقرار بھی کرتے تھے کہ ہم اللہ پر، یوم آخرت پر ایمان لائے ہیں، لیکن در حقیقت وہ ایمان نہیں رکھتے تھے۔ یہ طبقہ مدینہ میں جا کے بنا اور یہ سب سے خطرناک طبقہ تھا۔ یہ ایسے دشمنان اسلام تھے جو کہ مسلمانوں کے ساتھ بھی رہتے تھے، ان کی محفلوں میں، ان کی مجلسوں میں بھی بیٹھتے تھے، لیکن دل سے ایمان نہیں لائے تھے۔ اسلام نے ان کے دل میں کوئی جگہ نہیں بنائی تھی، اور یہ ایسے لوگ تھے کہ جن کو اپنے گروہ سے الگ کرنا بھی مسلمانوں کے لیے بہت زیادہ مشکل تھا۔ امید ہے کہ آج کی آیات آپ کو سمجھ آ گئی ہوں گی۔ ڈائری آپ کی آیت مبارکہ نمبر 12 عادی کا لفظی اور باماورہ ترجمہ یاد کرنا ہے، اور تشریح بھی آپ نے پڑھنی ہے، اور ان سارے احکامات کو اچھے سے سمجھنا ہے۔ دعا پڑھ لیتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ مجھے اپنی ٹیچر میم عظمیٰ خالد کو اجازت دیجیے۔ دعاؤں میں ہمیشہ یاد رکھیں، اپنا اور اپنے گھر والوں کا بہت سا خیال رکھیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت کرے۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔